नमस्कार मु देवाशीष पात्र आज ओडिया भजन और जणाण परंपरा संपर्क में चर्चा करने को जाऊँगी। भजन आउ जणाण भितर कौन प्रभेद रही प्रार्थना ठारू ताहा भिन्न कि समान से संपर्क में अनेक छात्र प्रश्न पचारि तेणु से संपर्क में चर्चा करने को प्रासंगिक मन करुछि। भजन होउछि भक्ति गीतिका भज धातुरु अन्न प्रत्यय हेई भजन शब्दर सृष्टि जार अर्थ होउछि अर्चना उपासना आराधना विशेषकर देवदेवींकर स्तुति बा महिमा कीर्तन होउछि भजनर मूल लक्ष्य। इंग्राजी रे ताकु साम हिमन बा बंगलार पदावली बा आसामर कीर्तन मराठार अभंग और हिंदीर दोहा समकक्ष रचना बोली ताकु ग्रहण करा जाई पारे। विशेषकर भक्त हृदयर निराभरण निवेदन और भावगत आकुलता यही भजन रे प्रकाश पाई थाए। सांसारिक निस्पृहता और ईश्वरीय अनुरक्ति यार प्रमुख भाव अभिव्यक्ति आउ रचनाक्रम दृष्टि एगुड़ी को विविध भाव ताको विभक्त मध्य करा जाई पारे। आमे मोटामोटी भाव भजन को दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे होउछि सगुण भजन आउ गोटे होउछि निर्गुण भजन। सगुण साधक माने जो माने ईश्वर को सत्व रज तम यही त्रिगुण अंतर्भुक्त बोली ग्रहण करती से माने सगुण भजन रे विश्वास रखती एवं ताकू रचना करिथांती। जो माने एक परम ब्रह्म शून्यवादी ईश्वर को विश्वास करती सत्व रज तम रहित निर्गुण साधक से माने निर्गुण भजन रे विश्वास रखती एवं ताकू मध्य गाउथांती। सगुण भजन को आमे प्रथम पर्याय रे ताकू स्तुति गीतिका बा दार्शनिक गीतिका ये भली भाव में आमे ताकू ग्रहण करि परिबा। स्तुति गीतिका भितर वंदना रही जणाण रही स्तुति रही प्रार्थना रही। एठी आउ थरे मु छात्र छात्री को सूचई दउची जे भजन अंतर्गत होउची जणाण स्तुति प्रार्थना आ वंदना। अतएव भजनर पृष्ठभूमि होउची बृहत। जो माने निर्गुण साधक माने से माने दार्शनिक गीतिका उपरे विश्वास रखती से माने साधारणतः मन शिक्षा शरीर भेद एवं वर्णनात्मक भावसत्ता उपरे गुरुत्व रखती। ये सगुण निर्गुण व्यतीत किछि साधक बा भजनकार माने निर्गुण साधनार रूप एवं सगुण साधनार रूप माध्यम मिश्र साधन उपरे मध्य गुरुत्व देइथांती। आमे ओडिया साहित्यर जो बौद्ध गान दुहा बा नाथपंथी भजन आमे देखुचु पंचसखा भजन देखुचु से श्रद्धा भक्तिर कथा सबू रही भितरे अलेख भजन बा देवदेवी स्तुति जो रही ग्राम्य देवदेवींकर स्तुति एगुड़िक होउची पारंपरिक भजन। परवर्ती समय आमे से देखुचु भीम भोईंक भजन सहित परमहंस देवंकर भजन साई भजन बाइया भजन ब्रह्म भजन एमिति विभिन्न स्वतंत्र मठ मानकर मध्य स्वतंत्र भजनर प्रचलन मध्य रही। भजनर आध्यात्मिक भावना बा तार मनोमुग्धकर सांगीतिक प्रवाह चित्तग्राह्य होइथिबा कारणरू अनेक समय रे वाद्ययंत्र माध्यम रे भजन गान करा जाए। जेमिति खंजणी एकतारा बा मृदंग एई भली विविध वाद्ययंत्र सहायता रे भजन गान करा जाए। अनेक भजन चौपदी बा चौतीसा रीति रे मध्य रचना करिथिबार देखिबाकू मिले। कारण आमे जो देखुचु पंचसखा काल रे बा रीति काल रे अनेक भजन गुड़िक चौतीसा शैली आधारित एवं चौपदी शैली आधारित। जगन्नाथ दास बलराम दास अच्युत अनंत जशोवंत एवं आर्तदास काशीनाथ गोरेखनाथ रघुनाथ भीम भोई गोपाल कृष्ण कवि बनमाली कवि सालबेग कवि गौरचरण दीनबंधु अभिराम ये सबू भजन क्षेत्र में यहाँ स्वतंत्र परिचिति रही एवं यहाँ रचित भजन गुड़िक जनमानस अत्यंत परिचित। आमे उदाहरण स्वरूप आमे सालबेग भजन कथा कहवा। सालबेगंक भजन रु एठू गोटे उदाहरण स्वरूप नबा एठी आहे नील शैल प्रबल मत्त बारण मुआरत नलिनी बनकू कल दलन। ये गोटे उदाहरण स्वरूप नहीं पारे कि आहे नीलगिरी तुम श्री भुजे दयना केरी केरी ये उदाहरण स्वरूप निया जाई पारे कि नहले कहीं गले मुरली फुंका युवती रसिक कामिनी रंका कहीं गले मुरली फुंका। अतएव एगुड़िक जो भजन गुड़िक रही यार मौलिक लक्ष्य को आधार करी से बेस पाठकंकर अत्यंत प्रिय हो पारिछि।
ଆମେ ଏବେ ଜଣାଣ ପାଖକୁ ଆସିବା। ତ ଜଣାଣ ପରି ଭଜନ ଯେମିତି ସେମିତି ଜଣାଣ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା। ଏଥିରେ ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବା ଯାତନା ଭିତରେ ଥିବା ଭକ୍ତଟିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନ ବା ଇଷ୍ଟ ତା ପ୍ରତି ସଦୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସଦୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼େ ଏବଂ କାତର କଣ୍ଠରେ ଆପଣାର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଯାତନାକୁ ବେଶ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ଭକ୍ତ ନିଜର ଭାବ୍ୟ ବା ଉପାସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଶୂନ୍ୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମୃଗୁଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଥିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ଜଣାଇବା କାରଣରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାବି ନିଆଯାଇପାରେ ଏହା ହେଉଛି ଜଣାଣ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସର୍ପ ଜଣାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ, ଇଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣାଣ। ଅନେକ ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ଦେବୀ ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଏପରିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣାଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଣାଣ ରହିଛି ଚତୁର୍ବିଧ ଭକ୍ତିଭାବ ଏଥିରେ ଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାମଜା ଭକ୍ତି, ଦ୍ୱେଷଜା ଭକ୍ତି, ଭୟଜା ଭକ୍ତି ଓ ସ୍ନେହଜା ଭକ୍ତି। ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଚନା। ଏଥିରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତାବକତା ଅଛି, ମାତ୍ର ଅତି ଆତ୍ମୀୟତା ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନୁଯୋଗ ତୁଳନାରେ ଅଭିଯୋଗର ମାତ୍ରା ହେଉଛି ଅଧିକ। ଏଥିରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ତାର ଅଭିଯୋଗଟି ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜଣାଣ ଆଉ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣରୁ ପଦଟିଏ ନେଇପାରିବା। କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେମା ଜୀବବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗତପତି ଟେକି ସମଦୃଷ୍ଟି ପତାକାକୁ ପୁଣି ଏକି ପକ୍ଷପାତ ରୀତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଏକି ପକ୍ଷପାତ ରୀତି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସମଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କଥା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏହା ଭକ୍ତଟିଏ ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା, କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଭଜନ ଜଣାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ କି? ହଁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ। କାରଣ ଉଭୟ ଜଣାଣ ଆଉ ଭଜନ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଏଥିରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇଥାଏ। ନିଜର ଭିତରର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନୈପୁଣ୍ୟ, ନିଜ ଭିତରର ଯେଉଁ କାତରତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ ପାଖରୁ ଆଧୁନିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭଜନ ଜଣାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେ ସମୟର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ, ଏ ସମୟର ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ, ସେ ସମୟର ଭାବସତ୍ତା ଭକ୍ତିମତ୍ତା, ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଲୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏହା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭଜନ ଆଉ ଜଣାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଲି। ଏହାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲେଖି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଭେଟି ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।